you for inviting me to this church. Thank you so much. Special thanks to Pastor Reinhard for making this event happen. Khususnya terima kasih buat Pastor Reinhard telah membuat ini saya datang ke tempat ini. Also, I would like to mention Michael Tan for connecting me with Pastor Reinhard. Dan juga saya bersyukur buat Michael Tan telah mengkoneksikan saya dengan Pastor Reinhard. For a believer, when Jesus said it is finished 2000 years ago, we were all forgiven of our sins, past, present and future. Jadi buat kita yang percaya, semua yang percaya kepada Yesus, dosa kita telah diampuni dulu, sekarang dan selamanya. When Jesus said it is finished 2000 years ago, all our diseases were healed. Jadi waktu Yesus bilang sudah selesai, semua segala penyakit sudah disembuhkan. When Jesus said it is finished, it was for our peace of mind 2000 years ago. Ya, jadi waktu dia bilang telah selesai karena dia telah bayar 2000 tahun yang lalu. Psalm 103, 2. Mazmur Ya, Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Dikatakan firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa segala kebaikannya, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Notice all the sins were forgiven. Kita menyadari dari ayat ini bahwa semua dosa kita telah diampuni. And also all diseases were healed. Dan semua segala penyakit sudah sembuh. And any sudden death, accidents, any destructions, he has saved you from it. Jadi apapun segala penyakit, kecelakaan, semua Tuhan telah menyelamatkan saudara dari semuanya itu. And when you sin, he will deal with you with loving kindness and tender mercies. Jadi ketika Anda dan saya berdosa, dia akan menjumpai kita dengan kasih sayangnya. So that your mouth is satisfied with good things. So your mouth is satisfied with good things. Sehingga dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. And your youth is renewed because of what God has already done for you. Ya, masa mudamu menjadi baru karena apa yang telah dia selesaikan bagi kita. So all the work is finished. Jadi segala pekerjaannya sudah selesai. The only work that is not finished, jadi pekerjaan yang belum selesai adalah is preaching of the gospel. Yaitu mengkhotbahkan Injil kasih karunia Tuhan. Only that work remains even now, today. Ya itulah yang belum selesai, mari kita kerjakan sama-sama. So if all the work is finished, all diseases are gone, all sins are taken away. Jadi segala pekerjaannya sudah selesai, segala dosa sudah dibayar, segala penyakit sudah dibayar. Why do Christians still sin and have disease and get diseases? Pertanyaannya kenapa orang Kristen masih berdosa dan juga masih mengalami sakit penyakit? Many have this question. Banyak orang bertanya pertanyaan yang ini. We can understand this dilemma if we can understand. Jadi kalau kita mengerti tentang masalah ini, if we can understand that our bodies are not saved, our spirit is saved, but our body and souls are not saved. Jadi kita supaya mengerti bahwa roh kita sudah selamat, tetapi tubuh dan jiwa kita belum selamat. First of all, let's see why is there a distinction? Is there a distinction between spirit, soul, and body in the Bible? Let's find that out. Jadi mari kita temukan di Alkitab apakah ada jarak, ada perbedaan antara roh, jiwa, dan tubuh. Matthew 26:40-41. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What
could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Firman Tuhan berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Notice the distinction, the spirit is willing, but the flesh is weak. There's a Jadi difference. kita temukan perbedaan adalah bahwa roh kita penurut tetapi daging lemah. Jesus made a clear distinction between spirit and body. Jadi di sini Yesus memberikan kita pengertian bahwa ada perbedaan antara roh dan tubuh. Now let's see a clear distinction between body and soul. Jadi menyadarin antara roh dan jiwa, tubuh dan jiwa. 3 John 1-2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Again, there's a distinction between body, that is health, and soul. Two Yeah. different distinctions. Di sini juga kita temukan perbedaan antara tubuh dan jiwa dan roh. Ada 2 perbedaan di situ. So why do we Christians still sin, even though Jesus took 2,000 years ago on his own body, the sins 2,000 years ago? Jadi itulah alasan kenapa kita orang Kristen masih berdosa walaupun dosa kita telah dihapus. 1 Corinthians 15:51-56. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be all changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ya, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Now that is clear here. The strength of sin is the law. So when Christians try to keep the 10 commandments, try to go back to the law, sin becomes exceedingly sinful in our flesh. Jadi di sini jelas disebutkan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi ketika kita orang percaya masih kembali lagi ke hukum Taurat, kita akan dikuasai dosa lagi. So the law here is the 10 commandments. I think that is clear. Ya, hukum Taurat ini adalah berbicara tentang 10 perintah Allah. So now we find out why we sin, why Christians sin. We understand the reason now. Sekarang kita temukan alasan kenapa orang Kristen masih suka berbuat dosa. Inilah alasannya. Now let's find out why Christians get diseases, why Christians fall sick. Sekarang kita akan temukan lagi kenapa orang Kristen mengalami sakit penyakit. 1 Corinthians 15:42-44. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power.
It is sown in a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there's a spiritual body. Ya, firman Tuhan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. So, that's done. Oh, you can read from here. Okay. Thank you so much. Yeah. So, this is the reason why Christians still suffer with disease, because until we get the new body, when Jesus comes back again, we still have this old, natural body, as the Bible says. Ya, inilah kenapa juga orang Kristen masih bisa kadang menerima atau mengalami sakit penyakit. Karena kita masih memiliki tubuh alamiah. When Jesus comes back again, we will get the spiritual body, and in that body we will not have any disease. Jadi ketika Yesus kembali yang kedua kali, kita akan memiliki tubuh yang berbeda, tubuh yang baru yang tidak akan bisa mengalami sakit penyakit lagi. But what about now? What do we do now at this moment when we are here on earth? What is the solution? Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang ketika kita masih hidup di dalam dunia ini? Apakah solusinya? What is the solution for Christians sinning? And what is the solution for cure for our diseases? Ya, jadi apakah solusi bagi orang yang hidup, Kristen masih hidup dalam dosa, dan juga jalan keluar atau obat daripada sakit penyakit? 1 Corinthians 1:21. 1 Korintus 1 ayat 21. For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Notice God's delivery system of saving people. It's through the method of preaching. Ya, di sini Tuhan menyelamatkan orang-orang dari sistem dunia, dari Injil atau berita kabar baik yang disampaikan. It's like foolishness. God consider it as foolishness when we speak, when we stand here and we speak. For God it is foolishness, but God uses something foolish to deliver people out of something important. Ya, jadi waktu kita berbicara Injil ini, kalau bagi orang dunia adalah sesuatu yang bodoh, tetapi Tuhan akan memakai sesuatu yang bodoh itu untuk menyelamatkan dunia. Again, the delivery system to save people is through the preaching of the gospel. Ya, pastinya perlu kita tegaskan bahwa bagaimana manusia itu diselamatkan, yaitu dengan satu cara saja, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Not prayer, not fasting, not music. Listening to sermons is a way to get saved and to be saved. Bukan karenanya doa saja atau musik atau worship, tetapi mendengarkan khotbah Injil kasih karunia. But what is this message? It says what this message should be preached. What should be this message? Pertanyaannya, pesan apakah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sana? Romans 10:9. Kitab Roma pasal 9 ayat 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Ya, firman Tuhan dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. So any preaching that preaches Christ crucified and preaches that Christ was raised from the dead for our justification, that preaching will save people. Jadi apapun pengkhotbah membicarakan tentang kematian Kristus, kebangkitan Yesus, dan juga kenaikan Yesus itu akan menyelamatkan orang-orang yang mendengarnya. Only the gospel of grace will save people, not do's and don'ts or the 10 commandments. Ya, tidak ada, hanya Injil kasih karunialah yang menyelamatkan orang yang mendengarnya, bukan karena orang yang mengkhotbahkan Injil yang lain, Injil atau hukum Taurat yang lain. What about once we are saved? What about then? Do we still have to do something else besides listening? Oke, pertanyaannya bagaimana? Kita kan sudah selamat. Pertanyaannya, apakah kita harus melakukan, ada yang harus kita lakukan yang lain? What do we need to do to maintain our Christian life? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kehidupan kekristenan kita?
Oh, okay. Galatians 3, 1 to 4. Galatia 3 ayat 1 sampai 4. O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain, if indeed it was in vain? Ya. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. So, even after being saved, the only work remaining is listening to the preached gospel. Jadi waktu kita, sekalipun kita sudah terima Yesus, sudah selamat, tetapi kita tetap membutuhkan kita mendengar Injil kasih karunia selalu. Not works of the law, not doing something. There is nothing to do but to listen the gospel of grace. Ya, bukan mendengar atau melakukan hukum Taurat, tetapi mendengarkan seterusnya Injil kasih karunia. God loves it when we listen to the word of God being preached. Oh, jadi Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat senang mendengar ketika kita selalu mendengarkan Injil kasih karunia-Nya diberitakan. Luke 10, 38 to 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister named Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, Lord, do you not care what my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. This incident shows us the importance of listening to the word of Christ. Ya, dari ayat ini di mana kita belajar bahwa sangatlah penting kita mendengarkan firman daripada Kristus. Notice when Mary was listening to Jesus, ya, di mana menyadarin bahwa ketika Maria mendengarkan Yesus, her sister got angry with her. Ya, saudara perempuannya kakaknya marah sama dia. So when you concentrate on just listening and not doing any of the religious things, jadi waktu saudara kita mendengarkan langsung dari Tuhan dan tidak pusing dengan hal-hal yang keagamawian, religion will get angry with you. Ya, orang-orang agami akan marah sama saudara. So keep on listening. Don't worry about what others say. Jangan pedulikan mereka. Jadi tetaplah dengar Tuhan Yesus Kristus. John 13, 5 to 10. Ya, Yohanes 13 ayat 5 sampai 10. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with towel which he was girded. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Jesus answered and said to him, what I am doing you do not understand now, but you will know after this. Peter said to him, you shall never wash my feet. Jesus answered, if I do not wash your feet, you have no part with me.
Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hand and my head. Jesus said to him, He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Churches take this verse from the Bible and use it as a way to understand it like washing the feet physically. Ya, jadi gereja mengambil ayat ini hanya sesederhana aja, yaitu hanya membasuh kakinya, pengertian secara fisik saja. They're missing the point. Mereka hilang poin yang seharusnya disampaikan. This washing of the feet is preaching the gospel to people. Jadi membasuh kaki adalah yaitu mengkorbankan Injil kepada orang. How do I know this? What is my biblical proof for this? Iya, bagaimana saya tahu tentang ini? Apa yang membuktikan, ayat apa yang membuktikan ini? Ephesians 6:13 to 15. Efesus 6 ayat 13 sampai 15. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on all the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Sebab mereka yang menyunatkan diri pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dari dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Notice, it's saying having girded your waist. Jesus also did the same thing. See the similarity? And see the feet, preparation of the gospel of peace. Ya, jadi di sini kita melihat persiapan apa yang Yesus kerjakan, yaitu kita supaya menyampaikan Injil damai sejahtera Allah. This is Bible interpreting Bible. We allow the Bible to interpret itself. Oke, jadi kita izinkan Alkitab menjelaskan Alkitab. If you're sick, listen to sermons on healing. Oke, jadi kalau sakit kita dengarkan firman Tuhan tentang kesembuhan. If you're broken-hearted, listen to sermons on how Jesus came for the broken-hearted. Jadi kalau saudara sakit hati, kepahitan, saudara dengarkan firman Tuhan untuk menyembuhkan sakit hati saudara. Amin. Kalau ada, kalau enggak usah. Even if you're not sick, ya, walaupun saudara tidak sakit, even if you're not broken-hearted, walaupun saudara tidak ada kepahitan, still listen to sermons of healing and getting out of broken-heartedness. Oke, jadi tapi dengarkan juga katanya supaya saudara jangan sampai kena tertular. Get yourself ready because it says gird your waist, getting things ready. Ya, maksudnya makanya dikatakan bersiap-siap, berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran. So when the devil attacks you with sickness or any problem, sehingga ketika iblis coba menyerang kita dengan segala penyakit dan banyak masalah, you are ready for it. Ya, kita siap. Amen. So, without faith, it's impossible to please God. Jadi tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan. But how do we get more faith? Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan iman yang lebih lagi? Romans 10:17. Roma 10 ayat 17. So faith comes from hearing, and hearing through the words of Christ. Ya. So here again. Ya, ini tentang iman lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
So everywhere you see in the Bible, it's always about hearing and hearing the Christ being preached. Jadi di mana-mana kita bisa temukan bahwa selalu disebutkan di situ dengarlah firman Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan. Did you know Jesus always preached first, then he healed in the Bible? Tahu nggak bahwa semasa Yesus pelayanan dia selalu menyampaikan Injil, khotbah Injil dulu baru menyembuhkan. Preaching first, then healing. Khotbah dulu baru kesembuhan. Matthew 4:23. Matius 4 ayat 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sicknesses and all kinds of diseases among the people. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Even the disciples did the same thing, preaching followed by healing. Dan murid-muridnya juga melakukan sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu khotbah dulu baru menyembuhkan. So they departed and, Luke 9:6. Lukas 9 ayat 6. So they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. Ya, dikatakan lalu pergilah mereka, kata firman Tuhan. Dan mereka mengelilingi segala desa sambil beritakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. The solution for your healing of your body is listening to sermons. Jadi solusinya untuk kesembuhan Anda dan saya yaitu mendengarkan firman Tuhan. Keep on hearing and hearing every Tetap day. dengar, jangan dengar yang lain, dengarkan firman Tuhan. Not just Sundays. Ya, bukan hanya hari Minggu saja ya. So listen to your own pastor, Pastor Reinhard. Ya, dengarkan khotbah Pastor Reinhard di YouTube, di Facebook, di mana itu? Yeah, all Facebook. Semualah di media yang ada, di media sosial maksudnya. Because God has given us this opportunity in this age to have cell phones and everything. Karena Tuhan memberikan kita semuanya ini untuk mendengarkan Injil, bukan yang lain-lain. So it's much easier to listen to the sermons Jadi being preached. supaya lebih gampang dimanapun kita bisa mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Listen to every good, don't listen to all the preaching of the law, but listen to the preaching of the righteousness. Ya, jangan pernah dengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang mengkhotbahkan hukum Taurat. Dengarkanlah orang yang mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Itu yang sudah subscribe sama like sama share itu doa. Udah jelas itu. Yang lain tolong ikuti. Amin. Jangan ketawa aja bertobat. Bercanda Bapak Ibu. Saya jadi khotbah pulang. I didn't understand anything from that. Okay. So what do you want to do next? Like what do you feel after listening to the gospel of being preached? Selanjutnya apa yang kita mau lakukan setelah kita mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan itu? You will be ready for any challenges of your life. Jadi kita akan siap apapun yang akan kita alami, mau badai bergoncang, mau bumi berpindah, santai aja kita. Tenang aja, amin. If you don't have the challenges yet, don't worry, you can still listen to the gospel of being preached. Ya, kalau kita Bapak Ibu belum ada tantangan, belum ada masalah, tenang aja. Tetaplah dengar firman Tuhan. Jangan gara-gara ada masalah baru dengar firman Tuhan. Please stand up. I will pray with you and dismiss you. Ya, boleh tolong kita berdiri semua Bapak Ibu terkasih. Saya akan berdoa buat kita semua dan ya, kita boleh. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. The Lord make his face shine upon you Tuhan menghadapkan wajahnya bersinar kepadamu and be gracious to you. dan memberi engkau kasih karunia. The Lord lift up his countenance upon you Tuhan mengangkat perjanjian kepadamu and give you peace. dan memberi engkau damai sejahtera. I pray that you may prosper in all Aku things berdoa supaya engkau berkelimpahan di dalam segala hal and be in health, dan selalu di dalam kesehatan. just as your soul prospers. Sebagaimana jiwamu sehat-sehat saja. The grace of the Lord Jesus Christ, Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus the love of God, daripada Tuhan and the communion of the Holy Spirit dan perjamuan dengan Roh Kudus be with you all. selalu bersama kita semua. You are dismissed. God bless. Kita diberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua.